पहले तो ये तय करे कि ये 2 साल हुआ या 7 साल हुआ है। पहले तो भाजपा लोग ये ठीक तय करे कि 2 साल का पूर्ति का उत्सव मनाने जा रहे हैं या 7 साल का। जो फ्लैक्स में हमें तो पता है कि 7 साल हो गए बीजेपी यहाँ पे सर्कल बनाए हुए, लेकिन साइन बोर्ड फ्लैक्स में जो हमको दिखाई दे रहा है वो 2 साल पूर्ति के हिसाब से चल रहा है। इसका मतलब व्यक्ति पूजा, मतलब वर्तमान मुख्यमंत्री का 2 साल पूर्ति का लीला उत्सव मनाने जा रहे हैं वहाँ पे। तो বিভিন্ন ফ্লেক্সে বলা হচ্ছে যে 2 বছর পূর্তি, এটা নিয়ে উনি কনফিউশনে আছেন। আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করে ওনার আগে বুঝতে হবে দ্বিতীয় বর্ষের 2 বছরের পূর্তি, এটা তো বুঝতে হবে। তো সেইভাবে আমরা করছি। আমরা তো কোথাও বলিনি 7 বছরের, আমরা বলিনি, আমরা বলছি দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয়বারের দ্বিতীয় বর্ষ আমরা উদযাপন করছি। ইটস ক্লিয়ার কাট। স্যার, চিকিৎসকের প্রাইভেট প্র্যাকটিস